Bakal kururagaw sarak peharaki akiri achoka pasina arunt ashap hanyani kamisaraki halyaki pana sasina arunt asep hanyani urata marga masiraka. Hukpacha murasinya cui mampiwa arunt atap harata akiri TV Peru taipiu hitata ukakip kraki nasional FM taipiu hitarakata. Akiri pa aruskipanya uta taipiu hitarakatwa kunai mariatia urakawa put adirakini hichahan tatina utanakama chekau hitarakaru. Pampa cekana, marca cekana, ayu cekau hitarakana, comunidad cekau hitarakana, centros poblados cekau hitarakana, sulka marcau hitarakana, sulka su hitarakanwa, arunt ataparakta, chachila wicha, kurja kisa iskaimilla iskayo kalla, yayaku, luluku, tajirin peo arunt ataparakta, akiri kantatin pacha hilatu ya karaka, ikin mankana, hakuship stahak sartu su hapata, irnaqiri sarau hapanyani, am hasiri sarap hanyani ukampiu sabaka hanyani aymara marka saruh laida kataroha irtasib kakinyaniwa ukakip kraki aymara lakrasasa haniwa chapeta krakinite aymara lakrasa roha chamancap hapulinyani yatekanya utau hitarakana yatichanya utau hitarakana yatistap hanyani wawana kasarusa wainana karusa tawakuna karusa takinin piro yati urakampe kanyata ukapanyani hiwasaraka wakichawi taipiu hitata kipka Ministro nakara ekteripa ukakip kraki kipka ministro nakaro kipka kongreso sapanyani kiasa kamachi luranya uta taipiu hitan hampi suyasip kiwa kipka voto de confianza sata ukampi haisap hayapataki irnakap hayapataki kipka kitina katean citaha ministro hamaha ekapjeja akiri pachamama urakasat unhiri ukakip kraki irnaka urakata unhiri ukakip karaki uhilat kuyakanaka kama ure kasata unhiri ministro pehteri na kaha kamachi luranya uta taipiu hitatha ministro pehteri na karoha yau saphani usasinwa sapharaki ukapa hupanaka hamuit sapharaki ukapa politikun hama purisa ya tata phanyani. Más que el voto de confianza, nosotros vamos al Congreso a buscar la paz política que necesita el país. Yatakanyutanakar kutanyataki, hukakolkem sarnakirakenakaru nyanyataki, ukakik paraki korupsiyon shaktanyataki, ukanaktokitwa, hichasti kananchap harakini, akire gabinete ministerial hupan irnakaib tokitha, kunhamati kim sakal uro marso paksinwa, kamachlurungita taipirus sarap harakini, ukachakana voto de confianza mainyataki, ukama ministro de Cultura Alejandro Salas hupasti kanancharaki, ukatsti sarakiwa, yakib kamachluri nakasti, haniw chakap hemahir nakapkit sasina, kunhamatu panakasti kananchap harakiwa, haniwa ministro nagaroh iyausap kat sasina. Absolutamente democráticos. Voto de confianza ukatsipans, nanakak kamachluri tataypirok sarap harakiaw, politika taipin kunanakas kuspachir nakas kanyapatak, ukaba kasuyok suyarakih. Yakib koto irnakiri nakas utharakiw, kunas kananchataspan, hanis kananchaskpan, sarasippan, ukay hanis sarasippan, kupanakas, hani confianza ukachurap karaginit, ukats hanir kananchawist awits, kupanakas sap harakiw, hani confianza churap kat sasin, ukanakampis saymunarakiw, hanis irnakancha manipkas bukam, inahay ukanakak mahitap harakchinih. Salas hupasti uhtarakiwa kamachduri nakaru amuit ausina chilla pansasina kun hematikim 1% perusuya kinakasti hukakol kampikiw sar nakapharaki ukamatu panakasti kunayman askichawina kasa suya sipkarakiwa pachamam toke ministro Modesto Montoya hupasti ukamkik parakiwa arsurakina voto de confianza ukakatukasip kasasina kun hemati kunayman irnakawina kasa kuspachik taenya wakisirakiha ukamata akasuyuna kunahanas kinakasa askichanyataki. Kamachlurnya taipin yakip pakenakas askich amanis karakiw irnakanyataki saphanyan politik taipi tupanaka askiw amanchatasipki ukamata pats tupanakas voto de confianza ugachurasip karakispao hichakutin tupanaka askiw chilyasip karakispao puno markat pacha irnakain toke ministra Betsy Chavez hupasti kanancarakiwa kamachluri nakana kunayman arsuina kapasti ist askausasina kunapachatek ministro nakan paktripa kananchani ukapachana Nanakasti sumamu yanakukat yausa winak punsi yap harakiya. Kamat lup ibitaipit unyano kap harakini ukat irnakawutasti yakasipuniniwa. Hichakutimpisti ministro nakan sarayupasti pusikutiwa sarap harakini ukasti am tatarakiwa hicha martes kim sakalak uro pusi pachahay potokero ukatsti nairakatasti aruski pasirakiniwa warminak toke kunhemati warminakan urupawa am tasirakiha. Virgilio Carrión Cabrera Jupajucha Arctereja, Huanco Sulca Suyo Checataraquiwa. Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios Ucata y Piujitalua Jupaja Esnacaraki. Juan Alvarado Cornelio, Akiri Sulca Suyuna Irpiripa. Ukakip Kraki, Kipka Funcionarios Esnaqueriragampi. Ukatsa
Kauchapi empresa taipiu hitati, laptop sata alawa patainaha pa warangka tungkanya tungkani marana, wanuko sulkasu hitana, yatichi dinakaru curap hanya pataki. Uka irnake dinagampisa, mutunya utaru histanta tapana sa silwa maitaraki. Aquí dinakaha, colusión agravada, huchane peo sa sinsa, sarakiwa. Hichahap efteri dinakaha, kimsakalko pasinakawa yathatatani arktatani, sa sinsa, yatiane parakiwa. Uka kipkarakiwa patungka kimsani warangkans warangkapa solisa kolkewa, estado taipitha akahan askilo na wempeha, wiltata sa pana sa sinsa, amuinok aparakiwa. Akiri wa maindiri yatiawi munata marka masinaka San Juan del Urigancho chakau hitarha ninana kawiwa utarakina. Akist irinakau utaraki, uka kipkaraki, hana askinakau uthi, kwatha kunay mada irnaka unakaw akuro nakanha uthaskaraki uka chakau hitana akis irinakataki, huparagaru yanap aphayapatakisa. Kuna hama polisa kiristi yathata siptakinyani. Tiner hit adana kapsup harakina ukat naira jueves asti pikat si winaka sup harakina. Pusitun ka wila masinaka ukhanisti kust atap karakintit akasi wingap harakina. Ukat samas ka kiragitaina has artap harakin ukat yakipastit hititaw hakata sip haragitaina. Los Pinos, Sarnacañana, San Juan del Lurigancho, Chacata. Por ejemplo, ayer en la mañana Alwa chakar jamau hiok estit harakina ukat bombero nakahutaphan ukat kanjawisti hani utkite. y yo mi casa peor. Utahan hani kinyanix hani kunani karakts ukamas hani kolqanite. Nayasti mirqina kaptapirak tukat soqta patagana kolqautarusti chanin jarakta. San Juan del Lurigancho, municipio Taipit, Carpanac, Suyap, Jaragitaina, Hachayatacayutaru. Ukamas kitinagatihan, Kustatap Karagitaina, Hupanagarus, Mangainagampianak of Jaragitaina. Ukat Utamasinagasti, Hanikiuchu, y Manchasip Karagitainti, Hupanagaja. Marca Irpir, Puriñapo, Maip Jaragitaina. Kunhamaka Punitain, Sukanakiatis, Niabatagisti, Nampio, Artawinagampi, Fakapataina. Hanchakapat papatak tinar barilanak stima karagitaina. Pachaparutich atantap karagisapana ukumas perinakak unhap karagisapana. Pachapar kunas yathas karagisapana ukat ukamanagasti haniut karagisapandi. Juan del Urigancho chikau hitana ninana kawit haina kipuriu heusorakina ukatha Pachamama urakes. Pachahala pachasa kalak anyu chatapuriu hakatasis pasasilwa amuya paraktana. Uka haniki ukama kiti sasin sa amun tani parakiu kunat sa ukama baca ya tatap kanyani. Hanas ke uthatatsti kunas kustas karakiwa kun hematini na pichantawiwa utharakina pusi cuadra ukauhana hirong Los Pinos ukasarnakanyauhana San Juan del Lurigancho kamarkauhana Taya samanyasti haniwa sinti hanaski harakiti ukamata kiti nakatugwa hakauhana sarnakapki hupanakarusti haniwa hanwalt ekaragispati kun hamati pichantawinsti kimiko sata ukanakawa nakantarakitaina ukatsa haniwa yatiskarakiti kaukit sa paniphe ukanakaha producto del incendio y Akiri pichantawitst hanaski hokest karabaillo comas ukachakanakarú sararakin Taya ukachakanakarú haparakitainaj ukatstuk atukat kusap harakio ukatichak kusa harakio ukatsukachakaw hanakaruspa makinasat ukanakas uchap harakto Pachamamtoque ministro Modesto Montoya hupasti Taya samanyaste uñaki parakiwa ukasti uchatarakiwa OFO kataipita baya chakauhana kaukanteknakantkana ukahakauhanakana yatkatawitsti tayasti kusaski usarakiwa hanukatsti kaukirhakenakati ukahanaski nuñhasipkana hupanakasti kallichakanakana ikisipkakiwa algunos, no a todos, porque hay Yaqipanagarukiu yaqipanagasti inkilino pharagia. Ukat haqip taqtap sasin sa pharagitaina hiteta phanyabataki. María Elena Delgado warmisti kunaymana yanapayunakawa katuqaskaraki hirong Los Pinos pusi soqta kimsa ukasarnaqañawhana ukatsti hupasti sarakiwa kunayman manqanaka muntuqsasina uma ukakikparaki kunaymana isinakasa humati yanapañmunstu kasti haus arakismawa yatunka maya kimsa kalqo maya yatunka kimsa pesqa maya ukahakhubiru Chimbote marcaron hichaja purt apayani. Akasul kasu chakau hitarja COVID-19 usuta queja yatekere na karoja bakut asipkakiu kusau sasir wasapraki. Posko chakau hitarja juntos huparagasti matrícula kelkanta yasi we sarante apayani ukaha chamancha tapana sasirwa irnaga sipkaraki aka wawanaka yatekere na kahanget apayapataki. Kurha mapurisa yatkata apayani.
Pesca marani tunka mayani marani nakarusti hank aki chimbote markan bakuna pjataina. Ukatu kamanagasti chamanjas karagitaino ni yatakayuntas kaltipana. Sulkiri nakasti Pfizer bakun katoka pjataina. Eliazar Guzmán Barrón Collainta Untas Kataina ukat hicha semantukuyasti ukan katoka pjataina. Mayurun pa patakatsti hilanirup idanta pjataina pjataina. Yatekari nakarup idanta wimpi ukamarkana. Pescatunca por ciento un pipo capjataina ukatsti achokapaxitukuikama. Kun jamás untas karagitaina ukat hukana karu. Puniñaus yas karagitaina. Cusco marcan programa Juntos, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de Ipitpastima, campaña Hansuyap Harakina. Tu futuro juntos acercando más oportunidades. O con Gatis Camarcan, Kispicanchi, provinciana. Takap Haraki yate Karinagasti, Pachapar, Kelgatap Hanyabataki, Ukamas, Aukitaiganagasti, Pogap Hanyabataki. Ukamas Untap Haragitain, Han Kapartawinagasti, Uthanyabataki. Soktatunka Kimsakal con Warangat Hila yate Karinagap Haragitaino. Ukamas Wilamas Inagapasti, Uka Programa Social de Ipits, Yanap Haragitaina, Uka Chacana. Unidad Territorial Pectiripa, Programa Juntos Taipitpacha, Gloria Dueñas, Cusco Mercansti Yati Caraquinoa. Secundaria Yate Kerinaca, cuarto jamás quinto grado en Kerinaca. Kitinagati, Han Kepartap Carakini, Jupanacasti Pescatunga. Ukamas Kimsakal Cotunca, Solesanacua, Catocap Harakispa. Ukamkik Paraki, Yati Abharakin, Kananst Abharakinoa, Beca 18, Untatacaraguitaina. Arequipa Sulca Suyo Chacauhitaro Purt Apayani, Ministerio Público Sata, Ucatay Peuhitatja, Libertad Sexual Sata, Ucahan Utjaya Pataki Wampi, Walwa Huchancharaki, Kurhamati, Ma Huchancha Weja, Walich Amampi Huchanchata Utarakitaina, Ma Hakerua, Cadena Perpetua Sata, Uye Ataki Mutuña Utaru Histanta Tajpana Hunter Sulca Marca Chacauhitana, Sasilwa Huchancha Paragitaina, Yajaja Utarakiwa, Patunca Sohtani Maranaka Mutuña Utaru Histanta Tapana, Arequipa, Provincia Chacauhitana, Majaqueja, Kurhamati, Patunca Mayani, Marani, Tawakurua, Wajawara Kisapana, Ukakip Karakiwa, Centro de Emergencia Mujer Sata, Ukata y Piujitatja, Pa Huaranca Patunca Mayani Maransti, Tunca Pusini Huaranca Hila Ukama, Warmina Garua Katuk Parakitaina, Akiri Warmina Caja, Yang Kachata Pataina, Sasino, Hopana Caja, Yatat Ele Parakina, Ukakip Karakiwa, Iskawa Wara Campiru, Ajuna Campiru, Katuk Parakitaina, Uksa, Hopana Caja, Kanast Ele Parakiwa. Policía Nacional, Payapayanagasti, Ma Ejército Payapayarua, Katurta Parakitaina, Ancach, Sulca Suyo Chocauhitana, Santa Sulca Marcauhitana, Droga, Ukwa Hupaja Aljarakitaina, Acacha Charoja, Utapa Manjanua Katunta Patainaja, El Milagro Chocauhitana, Acá Utapa Manjanja, Polqua Hakip Harakitaina, Walha DNI Uka Aptasita Rakitainao, Uka Kip Karaki, Akiri Hakeru Hisktawe Pachanja, Unai Manua Hupaja Sarakitaina, Francisco Fernando Daré Díaz, Kimsatunca Kimsakalkuni Maranirakiu, Nayaja, Ejército Payapayatua, Sasinsa Sarakidao, Grupo Terna Irnagenera Caja, Hichasti, Akiri Droga, Koya Apnakawitu para Caja, Yatjata Sipkakiwa, Acá Payapayaja, Departamento Antidrogas, Hayukachakaru, Apata Harakina, Hichaja Ukachakau Hitarwa Yatjata Parakine, Kitina Garus Alpachana, Kunhams Alpachana, Pogatwa, Yatjata Parakine. Akiri Wamaniri Yatiawiha, Du No, Hanukaha, Kunhama Pulisa Kaha, Du New York Times, Sat Hayukamawa, Ma Diario Kaha, Yatiri Pehilat Kuyakaraka, Akiri Taipeu Hitarwa Parakitaina, Kimsa. Hakena karu ma wila masi taipina chikancha sinejo para karuampi kika Rusia payaraka hiwa pataina asasina. Ukatja ukaja hanipiniwa hauchas kusakiti walhani nakawa kurai manwa arsuli paraki amuitani paraki wali peñasiña puri ukatsa yakisiña usasido asa paraki. Internacionalista sata upa askia tata tanakaja acá huchaja kiwira kajahan utpanti
pai pacha suina kata arus ki papana sa sino para kaha amuit aparaki ya tata sip kakinyani. Kutapi winaka palya winakasti Ukraina chakana haniwa sait kiti payurun sti Rusia suyut palya palya nakasti proyektil sata ukana kampiwa kimsa wila masirusti hiwaya parakina hupanakasti irpinu kachakrama kispenyawa munisip karakina diario norteamericano da New York Times ukataipitwa akiria tewiste apsub harakiteina hamokan sti unyhasirakiwa pa aukiru ukakik paraki pa wawampiru hupanakasti orakinwa ipinakapapt ata hiwata unyhas haraki ang kasuyanakat hatiri Fabian Ballas hupasti hanancarakiwa akam winakasti sinti hanaski uthas paksasina cuando ya está ingresando a sectores urbanos como evidencia kuna pachete hupanakah markanakar mantan hugabachans walha hamokanaka muna paraginih ukatakis Rusia suyuts walha kanakarust hanaskir kutia parakispao kuna imana palyapayanagam mantani paraginih ukamat Ukraina suy palyapayanakar kutapisinyataki urbanas ucranianas. Ukatsti arhatrakiwa Rusia suyutha gobierno pasti ukamarkanak abnakanya mun harakispa kuna pachete hakiri kutapiwinak marka chakanagar mantap hanu kapachans walha hiwatanakaw marka chakanakan ut harakispa Ukraina suyutsti chatandap harakiwa Domingo runsti pusitungka wawanakawa hiwa preksasina ukagik paraki pakalaktung hakenakawa usuchatasti utkaragitaina ukatha angka suitokitayat hatiri Ramiro Escobar hupasti kanancharakiwa akiri kutapiwe sait enya takisti paya suyo hatwa kunam tawinakarusa purinyaba preksasina akajakan skuzpacharos ki pawinakar kut enya takist puridax now walhe chaka hanakat kitinakat khotan ukatay pingkap kubanakam Ukraina suya hakenakam onu ukatay pithakenakam ukamat Rusia ukagik paraki Ukraina chakam matapisip hanya patag Anchit kamasti tungka mayani urunakawa Rusia suyusti Ukraina suyuro hanaskiru kuti haraki ukama pawarangka ukhake nakarwa hiwai harakiha ukagik paraki kimsa pataka usushatanakasa utharakiwa Uchika maha umara hakanya taki ministerio pertawe taipetha tunka warankans warankapa kimsakal pataka tunka pakalkuri waranka kimsakal pataka kimsakal tunkaniwa markachiri nakaha kimsiri wakuna kolya katuk o apreja COVID-19 yang kau sutakeha Peru markasanja sapapatakatha kimsatunka kimsaniwa katuk o apreja silwa o para caja ya tiene preja sábado pesca urunaka sarakiri akiri achoka pasenja ukur kamaja pa warankans warankapa pesca pataka ya tung payani waranka pusipataka pusitunka payani ukama markachirinaka sohtatunka paralita pakaltunka ya tungkani maran kamawa kimsire wakuna kolya ansasa katok parakitaina ukasti sañmuniwa sapapatakatja sohtatunka sohtani chaka kimsakal koniwa akiri markasanja bakuna kolja katuk parakitaina maya chakatja umarja kanyataki ministerio pertawi taipitja sohtatunka kimsani warankans warankapa pescapataka pusitunka pusini waranka llatung pataka pusi ukama bakuna kolyanakau akiri Peru marka pachanja COVID-19 usuta queja ampe ustawata sasinsa khanast asile paragiwa Cajamarca sulcasu gitaro put apayani Mesías Guevara aquí sulcasu una perteni pasti gobierno petencha uroja en emergencia sata ukamar wampi tunka kimsani provincia na kahakiri sulcasu gitana un tatahpana con hamati hayoja chapampi puriwa put haraki markachiri na casa walwat agesta paraki anchit kamaja tunka mayaniwa hakaura kapja tukja parakitaina sasinwa upaja saraki kurhama pulisampi ukatsa kimsaniwa anchitaja chakarata hakata siparaki kupara karusa takasip karakiw yaka hanaskina kampi ut haraki autu takina kas hanaskin wa hakata siraki chakana kas aliho hanaskin wa hakata siraki haniponiwa utan hama hiti ukacha kauhitanha sasino hupaja yakita warsuliraki kurhama pulisa yathata phanyani Igual hayusti por interagitaina Cajamarca suica suyuna ukatu kajakan kiwara tanakasut karagitaina ukamas igual chakan apata karagitaina Mesías Guevara suica suyo perteristi maikaraquino hiliri pejenchawiru emergenciario inte yapjañapatunka kimsani provincia naga
Chakas kapuniu, ma decreto supremo sulka kamachi no kapharakt, ukamat akasulka suyur emergency ukaruche nyatak, hanukat nanakah mait abharakt, tunka kimsani provincia sat akakahamarka, chakauhan emergency ukaruche sinyapatak. Kanit askarakino kimsa kanakaw chakata karagitaina ukat takanyampi inampi fakapharakitaina. Ukamas takinaksti inampi unyan kapharagitaina. Nanakahakachakan aski pach takasip karakt, aski wir nakasip karakt, ukam kik parak, takisar nakanya nakauhan sistaras karakiniu, akamarkauhanakan ukakik parak sulka suy pachanakan. Unanakas munas karagitaina ukatukanakats Guevara yatiasin karakinoa. Combustible satu kanaka muna parak fierro kanak ukakik parak semento kauchinyanakas, ukakik parak yakanakampi, ukat minagre hupanakampi orus kipasip karak, ukat saka sulka suy pachatakis kunam tawinakas inukatarakiniu, ukamat kuna yapun nakarut hanawal teatakan, ukat kuna umair panyanakat hanawal teatakan, ukanak askishanyataki. Halyumpi kahamarka markansti walhat akasiwinakaut karagitaina. Aphatanakas kumas waikonakampi. Centro de Operaciones de Emergencia Regional Taipitpasti Etiap Jarakinoa. Tunka mayani hiwatanakaw anchitkamot karagitaina. Patakim sa utanakaw hanistikus atakaragitainti. Ukat tunka pakalkots hilawa utanakasti altapita karagitaina. De aquí Siñagua, Ukchit Kamaja, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Uka Irnagerina Caja, Kipka Ana Taipina Irnagerina Campigua, Mayash Tasip, Chuyaro Ukute Paraki. Cajamarca sulka su chakauhitarja, Haluja Walwa Putaraki, Yanap Apayani Sasilwa Huparakaja Wakicha Sipkaraki, Yapuya Puchiriragaru, Cauchapiracati, Tunka Kimsari provincia Chakauhitanakara Hakata Sepjeja, Huparakaru, Yanap Apayani, Yapuja, Ala Apjata Poriwa, Sasinsa Huparakaja, Abuit Aparajiwa. Director ejecutivo del programa subsectorial Irrigación Ítalo Díaz, Hupasti, Chota, Kipka Sapayani, Ukachaka Hitarakan Han Askira Kaha Uteja, Ukakip Karaki, Bamamarka, Ukachaka Hitarakan Sahan Askira Kautaraki, Yakasulka, Markau Hitarakan Sakiki Parakiwa, Ukun Hiriu Sarawarakitaina, Ukatsa, Kunhaman Punsa, Amampi Polite Harukaha Halicha, Chota, Haura Nakaha, Mantanteja, Ukun Hirisa, Sarawarakitainawa. Yatia Urekampi Saranta Sipkakiyani, Maracuyá, Ukakip Kraki, Fresa, Yapuna Kaha Ala Abhatapoliu Hakata Siraki, Santa Hawira Wampilija, Lumir Harakitaina, Chimbote Chakau Hitanja, Yapuya Puchirina Kaja, Erina Caroja, Yanap Awe Utpana, Hanukaja, Emergencia Santa Ukachakarus, Untata Pana, Akesi Urakau Uti, Kipka, Polkiwil Tawirakas, Utarakiwa, Ala Umansa Abhatapoliu Hakatasis, Asino Parakaja Saparaki, Akanki Ukayati Aweja. Santa Hawira Hil Hataskake Okat, Yakeb Ektarianaka, Alepi Apasis Pasasin Yatianephan. Yapocherenaka Sapharaken Anchet Kamahne Positung Ektarianaka, Maracuya o Kamarak Fresa Pocotanakat, Aleponeo Apataosas, Hil Pachak Isidro Curvo Sector Chacaujetan, Binso Centro Poblado Ujetan, Santa Provincia Chacaujetan. Estamos viviendo una preocupación enorme porque Anchet pachanah umahyapuna karu ay bin harakih, ukat stakanah yapum sarnakirinaka, kaukate hajuyapkih, ukanakampikihu hupanakah sarnakapharakih. Hayukatrake Yapocherenaka, Anchet Pachanap Abjetas Asenrake Umait Abhana, Alayumintawet Kunapokotanakas Abs Añataki Sabharaken. Linder Mauricio Diestra Yapocherenakan dirigente Erepterek Saraken, Sohtapatakat Kim Sakalpatkam Ektarianaka, Binso Sector Chakaujetat, Yaponaka, Alumintasis Pausas. Inahaita ditun munanyapamp, Hansin Tihit Hatan Karichinate Havirich, Kunhamatech Walhaya Punakaruhan Walt Ergispach. Ocatraquepema expediente integral Loret Asinyapatak Mayep Haraken, Hilepachach Binso Chakaujetan. Hayukam umas han poksunyapatak o kamarus, hawira kawaya ujetanakan shamt asinyapatak, kunatek anchet kamach, kalanak mayake uthisap karake. Ma chachuar mirwa takasip karaki, huparakaha, haipachaje ukatha, chakarata hakatasip karaki. Kurhamati Santa Hawira Rua, ma camioneta, autopawa halan tarakina. Hichaja Marina de Guerra, Ukata y Pijita Tampi Yanap Abhanyadi Takanja Sasino para Kaja Takasip Karaki, Kurhama Polisa Kiria Tia Weja, Akankiwa.
Askiwa camtasip karaki Heidi Sarnau kakik paraki Roberto González hupanakaru hikinyataki akiri checha warmisti Santa uka hawiri ruwa halanta parakitaina kacukucho uka hawira uhana guaras markana angkaj sulkasuyuna ukasti tungka pakalkone uru anat vaksin waut harakina kun hematima kamioneta ututwa sarasip karakitaina ukatakat hemawa halanta patainaha tungka buso sata irna kirinaka Marina de Guerra del Perú kataipitwa purip haraki ukachakana chakata checha warmiro takanyataki akiri la marina ukatay pingkiri nakasti kau kahorotehan manten humaki ukamasa umah manghiki ukawanakawa aski takasip karaki ira nakawisti chik atas karakiwa kitinakate holyopat khachakanakana angkech markana ira penakapki hupanakampi ukamabuso sata hupanakasti aski wachachawarmirusti takasip karaki akire buso sat hupanagast anfibios del Callao kachakat huta parakitainak yanapir kunaiman yanakapan ipharakitainak ukat khnanaga kachakan aske hupanakaruh hasip karakt ukat stanchit kamast haniu kiterus hikip karakt anchit pachan khnanaga samart asip karakt ukamat aske pech taktanyatak ukat snanakan irnakanyayats kunanaga khiyatip irpnakain toket ukanagan yanapasip karakt akiri chacho warmisti changkai markatu hutasip karakitaina guaras markaru ukat stima kau khabachana kasarak kipana akiri chihu uthabitsti chacho warmina wawapasti mamarani chika marani rakitaina wa huparusti hiwataw hakip haraki autunaira katapana kun hamatakira utusti sinti hanaskiru kutiata harakitaina wa Takna sulka suyo chakaw hitano put apanyari akiri chakaw hitan ha ordenansa sata kamachwa inok aparakitaina salka uiwanakahan apnakatanya bataki ukchik kabaka zoológico municipal sata ukachakaw hitanha kimsakal tungkaw kama salka uiwanaka wampi uthi ukarakwa kispeja parakitaina kurhama polisa yathata phanyani felinos atu iwanakaru monos tortugas ukakik paraki kunaiman halnakiru iwanakaru hinyataki takna sulkasuyo pakintay pitsti manaira ordenansa kamachiwa akasuyo pachataki inukaraki ukamata akiru iwanaka hanhamasata alhasip hanyapataki Tangna es una takna sulkasuyo nastwalhaki nakaw akire salyako iwanaka halhapharakik ukamasa alapharakik kunhematakaw hans korbohan akatasip haraktanak akiram tawin pisti takap harakiwa wal kasuy nakatha ukamasang kasuy nakawhata kunasakis antas kanya pataki ukamata akiru iwanaka anal kapanya pataki ukamasa alap kanya pataki ira nakanya ulak tay pinakatsti chikanya sip harakiwa Gerencia Regional de Recursos Naturales, Ukatsti Servicio Nacional Forestal, Ukamasa Fauna Silvestre Ukataipita, Sociedad Peruana, Uiwanakana Kankanya Nakapunjirinaka, Policía, Ukakik Parakita Knasuilkasuyo Pekentaipita, Akiram Tayimpisti, Kimsa Chaka Hatwa Takaparakiha, Nanakahwakichap harakt ma ordenans kamach ukak kim sahat amtasinya patak nairakatak wal haulakat irnakanya nagam chiktanyatak yakarak uiwanakar sumpachu inyatak ukakik parak markachire nakarus sumpachi atichinyatak tungka peskani katanakat kiwa ututsti takna markana puriraksnaha zoológico municipal takna ukachakaw haruha kun hemat ukachakan sti pataka tungka soktani uiwanaka wa utheraki kim sakalak tungka uiwanaka sti sayakanaka harakiwa hupanakarusti hanaskitwa katuta harakiha akiri hawar ukasti linda sutinirakiwa sokta marani huparusti serfor hakenakawa ma utatha katup harakitaina ukatsti akiri tukan ukairisti rampastos toko ukakasta tarakiwa ukama akiri uiwakastasti chaktanya mun harakiha la gran mayoría de animales Hilpachu iwanakarus tigip harakt utanakauhan yakipanakarus tigip harakt khatunakauhan ukatsiyakan kachagauhanakan alhap harakitainau patung kapeskan hanukah pusitun kasoles kolkenakar akire le forestal ukatay pinsti multa ukahuchasti utherakiwa kitenakata alapkani ukamasalhapkani akiru iwanak ukanakatakisti positun kasoktan warangka ukhasolis kolkimpi Takna sulkasu tahal apanyani puno sulkasu hitano halano apanyani ukachakaw hitanha hilata Juan Carlos apasa ukakip karaki munata warmipa hupanakaru arunt apanyani hukpachamurasinya cuimandu ukakip karaki hilata William Marca ukatsa kulyaka Giovanna munata warmipa rosa arunt atarakiu hichahantatina ukampe hatuk teata hiwa hiwa sanaka wakicha weha no kanchis wakicha wiste akak hiwa